Šaptač u tami je zbirka od 7 priča majstora kosmičke strave Howarda Phillipsa Lovecrafta. Sadržaj ove zbirke čine klasične, kvalitetne Lovecraftove priče koje su prevedene i kod nas, kroz koje se može primijetiti razlika između Lovecrafta i drugih pisaca horor žanra. Mnogi su pisali horor prozu i prije i poslije Lovecrafta, a opet on se nameće kao savršen model za to kakav jedan pisac treba da bude, šta da misli i kako da radi, pa da se smatra paradigmatičnim piscem strave i užasa. Lovecraftova ideja horora polazi od toga da užas nije potencijal. Užas nije nešto što će možda doći, ali se ispravnim djelovanjem može umanjiti ili izbjeći. Užas je kod ovog pisca već odavno tu. On je konstanta u srcu stvari i srži egzistencije, a čovjek upravo svojom definišućom odlikom, razumom, taj užas ogoljava i tako sebi ubrzava samo uništenje. Prema tome, u horor djelima drugih pisaca čovjek ima ulogu svjetla u tami koje obasjava praznovjera i uništava ih kvazi naučnim metodama. U njima, što ljudi više znaju, lakše će pobijediti užas. Sa druge strane, kod Lovecrafta imamo obrnutu situaciju, gdje vidimo da ko uvećava znanje, uvećava bol. Jedna od klasičnih odlika Lovecraftovog pisanja jeste umijeće da se pomiri lokalno sa globalnim, te da se kroz realistični detalj prizove fantastična slika, da se kroz vjernost prodre do univerzalnog i nadstvarnosnog. Ovaj pisac je od svojih najranijih priča bio svjestan velike istine, da se efekat fantastičnog gradi prije svega pomnom i promišljenom upotrebom realističnog postupka. Prema njemu, najpojmljiviji događaj i stanja posjeduju specijalan hendikep koji se mora prevladati, a to se može izvesti samo kroz održavanje pomnog realizma u svakoj fazi priče, izuzev onoga što se tiče datog čuda koje se tu zbiva. U priči Šaptač u tami, koja je najduža priča u ovoj zbirci, ruralni gotik sreće naučno-fantastični horor. U divljim brdima Vermonta postepeno se razotkriva podmukla invazija vanzemaljskih stvorenja koja ljudski um i identitet stavljaju u potpuno novu perspektivu. U ovoj priči vidimo kako Lovecraft upotrebljava sopstveno okruženje u svrhe fikcije. Lokacija ruralnog, brdovitog i šumovitog Vermonta opisane su na osnovu Lovecraftovih putovanja po tom kraju. U noveli se nalaze čitave dionice iz njegovog putopisa Vermont, prvi utisak, ali svakako sa pojačanim sjenkama i zlokobnim ugođajima tog krajolika. Evociranje tihe jeze u spoju sa golicavom fascinacijom koje je duboka, usamljena šuma može da pobudi u posmatraču izvedeno je na vrhunski način. I ti opisi nesumnjivo spadaju u najuspjelije dijelove ne samo ove priče, već i u najbolje opise te vrste u svekolikoj jezovitoj književnosti. Lovecraft tu na djelu pokazuje koliko malo je njegovoj mašti bilo potrebno pa da realni ambijent nastani produktima svoje mašte, ali i koliko su ti plodovi uvjerljiviji i življi onda kada se kreću autentično doživljenim i živopisno oživljenim okruženjem. U priči Slika u kući, ruralni gotik sreće kanibalski splater. U njoj psihopatologija zabačene rustikalnosti stravu pronalazi usred naizgled idiličnog ambijenta. U priči Vrebajući strah, ruralni gotik sreće grozomorni, vrišteći, gulovski užas. U ovoj priči pakleni košmari nekih od najužasnijih zamisli velikog Lovecrafta dobijaju svoj upečatljiv izraz. U priči Neizrecivo, metažanrovska meditacija nad prirodom horora i nemoćima jezika sreće autentičnu novoenglesku grozotu, toliko ekstremnu da su riječi nedovoljne da je opišu. Ali to ne znači da je Lovecraft neće barem nagovijestiti. I više od toga. Kroz priču Užas u četvrti Red Hook, urbani gotik sreće ksenofobičnu histeriju. Usred Njujorka, ispod pločnika megalopolisa, kriju se kancerozni kanali najcrnjih nekropolisa. Tu uključaju i crvljivo se meškolje pošasti i najgrozniji atavizmi iz mitske prošlosti oživljeni u
u savremenom okruženju. Hladan vazduh je priča u kojoj urbani gotik sreće tjelesni horor u zlokobnoj priči o tajanstvenom stanaru jedne zgrade sa unikatno groznom kulminacijom. Posljednja priča ove zbirke nosi naziv Ljubav prema mrtvima. Ovo je fascinantno moderna priča kako zbog eksplicitne tematike, tako i zbog psihološke slojevitosti i simbolike. U svoje vrijeme zloglasna i zabranjivana, danas se ukazuje kao jedan od neshvaćenih korijena savremene horor priče. Bilo kako bilo, osobna draž Lovecraftovih priča počiva u smjelosti da se ode daleko iza svih dotadašnjih granica morbidnosti ljudske mašte, a primjer toga možete vidjeti upravo u ovoj zbirci, kroz kulminacije priča pribajući strah i užas u četvrti Red Hook. Upravo se tu vidi koliko je to daleko od skromnih užasa velike većine proze koja se danas zove hororom. Zapravo, moglo bi se reći da Red Hook čak donekle trpi, biva osakaćen time što kraj nije još detaljniji, još eksplicitniji u pogledu eksplozije groze koja ga i onako krasi. Jer čini se da je na kraju i Lovecraftovo pero uzdrhtalo pred dubinama ponora koje nam je na čas dao priliku da nazaremo. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.